गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 24 अगस्त शनिवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 20टी मुख्य खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और याकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने को जिल्ला रु देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 सुभद्रा योजनार नियमावली घोषणा कले मुख्यमंत्री एही माने पाइबे टंका। सरकारक बहु प्रतीक्षित योजना सुभद्रा एसओपी जारी होईची। विधानसभा एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती। गृहरे सुभद्रा योजना एसओपी मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। गतकाली कैबिनेट रे एसओपी पारित होइतिबा से सूचना दैछंती। एही योजना अधीन रे 21 रु 60 वर्षर महिला को आर्थिक सहायता मिलिबो। डीबीटी माध्यम 21 रु 60 वर्ष महिला एकाउंट को सीधा सड़क 5000 टंका प्रदान करा जिवो। प्रतिवर्ष राखी पूर्णिमा और महिला दिवस रे एही टंका प्रदान करा जिवो। अर्थात प्रतिवर्ष 2 थर 5 वर्ष पर्यंत एही सहायता राशि मिलिबो। एहा द्वारा राज्यर 1 कोटी अधिक महिला उपकृत हेबे बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। एही योजना पाई सरकार हिताधिकारी को सुभद्रा डेबिट कार्ड प्रदान करिवे। एथि सहित राज्य रे डिजिटल कारोबार को प्रोत्साहन पाई सरकार अतिरिक्त सहायता प्रदान करिवे। सर्वाधिक डिजिटल कारोबार करितिबा हिताधिकारी को अतिरिक्त 500 पुरस्कार स्वरूप मिलिबो। प्रति पंचायतर 100 जन हिताधिकारी को एही अतिरिक्त 500 टंका पाइबे। खबर नंबर 2 प्रकाश पाइला मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षाफल पास हार 55.4%। प्रकाश पाइला मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षाफल। सप्लीमेंटारी परीक्षा रे पास हार 55.4% रही। ओपन स्कूल परीक्षाफल मध्य प्रकाश पाई। ओपन स्कूल परीक्षा रे पास हार 55.87% रही। अपराह्न 4टारू ऑनलाइन रे उपलब्ध होईची परीक्षाफल। खबर नंबर 3 खूब शीघ्र ओडिशार समस्त सरकारी और घरोई हॉस्पिटल पई आसीबो स्वतंत्र एसओपी। कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल महिला डाक्तर दुष्कर्म एवं हत्या घटना एही घटना को नहीं सारा देश में प्रतिवाद जारी रही। एहारी मध्य ओडिशा सरकार मध्य सजाग होइछंती। खूब शीघ्र ओडिशार समस्त हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज आसुची स्वतंत्र एसओपी। उभय सरकारी और घरोई हॉस्पिटल पई कड़ाकड़ी भावे लागू हबो एही एसओपी। कोलकाता रे जे भली कांड होला से भली न हो सेथिपाई एसओपी रे स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइछि। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज रे केउठी पुलिस किंबा सिक्यूरिटी मुतयन हेबे, केउठी केमिति आलोकर व्यवस्था हेबो से भली नियमावली रहिबो। कड़ाकड़ी भावे नियम पालन करियाकू कुहाजिबो। हॉस्पिटल काम नथिबा बाहर लोकंक प्रवेश को बंद करिबा उपरे गुरुत्व दिया जिवो। प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट को दायित्व एहाकू पालन करिवे। सरकारी हॉस्पिटल सहित घरोई हॉस्पिटल मध्य एहा नियम लागू करा जिवो। खबर नंबर 4 अबकारी मंत्री को बड़ घोषणा। राज्य रे संपूर्ण बंद हेबो डांस बार। विधानसभा शुक्रवार अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एक बड़ घोषणा करिसंती। आगकू राज्य रे संपूर्ण भावे डांस बार बंद करा जिवो। गृह रे अबकारी सूचना दैछंती। से कहिसंती ओडिया अस्मिता को नहीं नुआ अबकारी नीति अणाजिवो। स्कूल कॉलेज मंदिर पाखरे आउ मद दुकान रहिबोनी। शिक्षानुष्ठान और मंदिर ठारू मद दुकान यथेष्ट दूर रे रहिबो। खबर नंबर 5 पुणी खोलिला रत्नभंडार। स्थानांतर हेला खाली सिंधुक और आलमीरा। पुणी थरे खोलिछि श्रीमंदिर रत्नभंडार। शुक्रवार दिन प्राय 2टा समय रत्नभंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ और श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी उपस्थिति रे रत्नभंडार खोल जाई खाली आलमीरा और सिंधुक स्थानांतर करा जाइछि। नीलाद्री म्यूजियम निकट एक कोठरी को स्थानांतर हेउछि खाली आलमीरा और सिंधुक। राज्य सरकार स्वतंत्र एसओपी अनुसार दिन 1 टारू स्थानांतरण सरिया पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रखा जाइतिला। खबर नंबर 6 श्रीलंका बुलियाकू भारतीयों पई आवश्यक पड़िबनी वीजा। श्रीलंका बुली जिबाकू चाहुतबा भारतीय मानक पई खुशी खबर। भारत महासागरर मती भावे परिचित श्रीलंका पर्यटकों पई सबुबले एक आकर्षणीय क्षेत्र होई रहिछि। एबे श्रीलंका सरकार पर्यटन क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देवा उद्देश्य रे भारत समेत अन्य 34 देश को वीजा मुक्त गस्त पाई घोषणा करिसंती। एही व्यवस्था आसंता अक्टोबर 1 तारिख रु आरंभ होबो। भारतीय माने बिना वीजा रे प्राय 6 मास पर्यंत श्रीलंका रे रही पारिबे किंबा बुलाबुली करि पारिबे बोली श्रीलंका पर्यटन मंत्री हारिन फर्नांडो गुरुवार सूचना दैछंती। वर्तमान प्रचलित नियम अनुसार जणे भारतीय श्रीलंका गस्तरे जाउतिला तेबेले तांकू वीजा फी बाबद $50 देवाकू पड़ुतिला, किंतु अक्टोबर 1 रु यह
शुल्कमुक्त ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 7 ରାଜ୍ୟରେ 2400 ପାର କଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2400 ପାର କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗସ୍ତରେ ଆସିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷଠୁ କମ୍ ରହିଛି। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2471 ରହିଛି। କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 727 ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 595 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ କଟକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ଉପରେ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସବୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ଖବର ନମ୍ବର 8 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ବର୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସହରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 270 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। IMDର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 270 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗଷ୍ଟ 2013 ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନର ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା 2.4 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୌସୁମୀକୁ ସୂଚାଉଛି। IMD ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 2013ରେ 321 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 2012ରେ 378 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଧରି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଆଲୋକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଭିନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର ସେବି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେବି ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଜାରରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେବି ମଧ୍ୟ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହିତ 24ଟି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ବହୁ ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଜାରରୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ସେବି କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ପାଣ୍ଠି ଅନିୟମିତତା ହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଉପରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ସେବି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ପରିଚାଳନାଗତ ପଦବୀରେ ରହିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍। ସମ୍ବଲପୁର MP ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଓ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁବାସ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋକସଭା ଆସନ ସମ୍ବଲପୁର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ରଣାଙ୍ଗନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଥିଲା। 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ରାଜନୀତି। ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ନିଜର ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 11 କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା 14 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ଗଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। କୋଲକାତାର ଏକ କୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ରୟଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟକୁ ସିଲିଭ୍ ଓ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। CBI ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋଲକାତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ରୟର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟର ପାଇଁ CBIକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଏହି ତଥ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଲିଗ୍ରାଫର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଲାଗିଲା 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଲାଗିଲା 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରକ DGCA ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। DGCA କହିଛି ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିନଥିବା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଅପରେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରେନି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଲଗାଯାଇଛି।
ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ 6 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ପକାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13 ନେପାଳ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନେପାଳ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା 40ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 29 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।